الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير المعلى وأولياء الله من مشايخ العقيدة إلى أرواح جدتنا جدتنا عمامنا عمتنا أخواتنا خالتنا إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتنا الحمد لله تبشرهم الرحمن الرحمن ملكة المثوبة المباركة نادم أحمدهم بأين ينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وفي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد واصلح القلب وعفو انفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو أنفع يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف ورداع يا ربي صل على محمد واغفر معاني واسرف وأهداء يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نخل في اسمك المهنا يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير
خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معلن سرك الأسماء وهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيجت أشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا ورد حواليها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به البعث وذهبانا. احتاجت الأرواح تشتاق النقام وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وره في العانا. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واعدل لقلبك يهتدي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا.
المولى تأمل قوله فليفرحوا واكتب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين ترابي وبين ماء فاستفق من غفلة أنت وكن يعضانا واحضر إلى أسرار ربي لم يزل يذكرني بين الخيار مصانا لم تقترب من صحبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه الإله صانا طهر الله حماه اختره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد عصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوده بالكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسلمون أعوانا وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين لنا قد لا توانا حتى هنا نرفع وستطوى وقل يسمع لقولك نزم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده ولا أولا آتينا أتنانا وأشرف الخلق على الله أنا ولقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من بعد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرم ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد الإذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الآمنة من وهم من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد للمطلب رأى القرآن قد كان يعمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المعصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شبل عبد المنافذ ابن كيوس كان
والده يدعى كيما شانه قد ابتلى عزيز بذلك شانا رب سوسون المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا وهناك كف علم برفعه لإسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخذ النسوانا وبها أحاط اللف من رب السماء أبصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان بالدور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع وملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مكسات أصنام شركي وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول
Allah man bihi al-afat tudfa. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Amir salam alaika, Ya Rasulullah salawatullah alaika. Anta fil hasyri maladu laka kulul khalqi tafza' wa yunaduna tarama ya Rasulullah qad daha min haulina qada. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Alim salam alaika, Ya Rasulullah salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini. marhaban falaha tasjud, marhaban wa tunada shafa'atu syafa'. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini. مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini. مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. Habib Waghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadil musyafa ya Allah. يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله. Habib Waghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadil musyafa ya Allah. وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله. Habib Waghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadil musyafa ya Allah. واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله. Habib Waghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadil musyafa ya Allah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واسقنا يا رب كثنا بحياة عطال يهمع. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واختم العمر بحسنى وحسن العقبى ومرجع. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلاة الله تشامل له الحسن تجمع. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أحمد ترى وآله وصحابة مسنا شاء. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sallallahu
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا صلى الله عليه ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا صلى الله عليه قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه لن ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن الأدب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما هير الأذان صلى الله عليه در له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسكبا جيعانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا صلى الله عليه ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا صلى الله عليه أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا صلى الله عليه سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نسى الحبيب بسيرة مرضية وما أتى إسيانا صلى الله عليه أرحاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه ونشا صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه ذا همة وسجاءة وتوكر ومكارم لا تختشي حسبانا صلى الله عليه رؤيا الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كان صلى الله عليه والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن صلى الله عليه وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه سنتين وافاه الهمام فضمه أم ملا الأتف عليه جنانا صلى الله عليه خطبته بنت هويلد في الخمس والعشرين هازت بالمصفى إسانا صلى الله عليه قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا
مشكلة لوجه الهجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سئة الأكل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان في خفاء فأتاه أن استع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى تقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أتبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا خرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالحجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا وقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الألوانا كرما وعفوا والشخاء وتواضعا والجد حتى محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدهى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. لنعتم
من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه فلجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا مصطفى صل عليه وسلم حركت ريح الصفا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم زهدنا في الدنيا ورزقنا في الآخرة واجعلنا من عبادك العلماء العاملين. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أهدنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أهدنا وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Safinatun Najah karya Al-Allamah Syekh Salim bin Abdullah bin Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mardatihi wa thawabihi wa hubbihi. Nanti siapa yang belum punya bisa beli bukunya, buku Safinatun Najah. Atau kalau mau download juga bisa, sekarang di internet sudah banyak ya. Jadi bisa sambil mengikuti. Daripada pertemuan yang lalu kita membahas sampai di rukun mandi. Rukun mandi besar ya. Ya, ada dua rukun. Mandi besar ada dua rukun. Rukun pertama adalah niat. Rukun keduanya adalah ta'mimul badan bil ma'i, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Ada tata caranya, ada sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya, dan itu sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian kita menginjak ke pasal berikutnya atau bab berikutnya, faslun syurutul wudu'i asyratun. Syarat wudu itu ada 10. Jadi kalau kita flashback ke belakang buku ini, kan mempelajari istinja, kemudian mempelajari furudul wudu, rukun-rukunnya wudu itu ada 6 kan. Yang pertama niat, kedua mengguyur wajah, ketiga mengguyur tangan sampai ke siku, keempat mengusap kepala, kelima mengguyur kaki sampai ke mata kaki, kemudian yang terakhir adalah petik. Setelah membahas rukun wudu, kemudian membahas masalah air, membahas air, bagian-bagian air, kemudian air sedikit, air banyak, kemudian membahas masalah najis, kemudian juga membahas masalah tayammum. Baru sekarang membahas rukun mandi besar, baru sekarang membahas syarat sahnya atau syarat wudu. Kenapa kok syarat wudu ini diletakkan terakhir? Karena pertama, di dalam syarat wudu itu, kita kalau mau memahami syarat wudu, kita harus memahami juga masalah najis, masalah air, dan masalah-masalah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ketika kita sudah mempelajari alat untuk berwudu dan mempelajari masalah tayammum juga sebagai pengganti wudu, maka kita sudah layak mempelajari syarat-syaratnya wudu. Karena nanti ini yang ada di dalam syarat-syarat ini, bekalnya kita harus mengetahui masalah air terlebih dahulu. Begitu juga kenapa sebelum kita membahas syarat wudu, kita membahas dulu rukun mandi. Karena syaratnya mandi besar itu sama dengan syaratnya wudu. Rukunnya lain. Apa sih bedanya rukun dengan syarat? Ini yang dimaksud syarat di sini ini apa? Yang dimaksud syurutul wudu asyratun, syarat wudu itu 10. Yang dimaksud adalah syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu itu ada 10. Nah, bedanya sama rukun apa? Kalau rukun itu kita sudah pernah belajar itu apa makna rukun. Rukun itu kalau kita tinggalkan salah satu dari rukun yang dijelaskan, maka kita tidak dinamakan berwudu. Belum dinamakan berwudu jika meninggalkan salah satu rukun wudu. Belum dinamakan berwudu. Artinya wudu kita ini batil. Belum dinamakan berwudu. Itu namanya rukun. Ada 6 tadi. Oh, saya niat
mengguyur wajah, mengguyur tangan, mengusap kepala, mengguyur kaki, tapi tidak tertib, kamu belum wudu. Batal wudu kamu. Nah, karena rukun itu tidak boleh ditinggalkan satupun. Jika ditinggalkan maka dia belum mengerjakan ibadah itu. Nah, kalau ini syarat sahnya wudu. Apa syarat sahnya wudu? Syarat sahnya wudu kalau salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, walaupun kamu sudah berwudu, tapi wudu kamu tidak sah. Wudu kamu tidak sah. Paham ya? Walaupun kamu sudah berwudu, wudu kamu tapi tidak sah, belum bisa disahkan. Contohnya seperti apa? Umpamanya, contoh nih ya, orang, tapi saya kira sudah bisa dipahami lah. Bedanya rukun dengan syarat sah. Yang ini kalau tidak dijalankan, berarti dia belum melakukan ibadah. Kalau syarat sah tidak dilakukan salah satu syaratnya, walaupun sudah dibilang melakukan ibadah, tapi tidak disahkan, ibadahnya itu tidak disahkan. Jadi kalau saya kasih contoh malah bingung. Ya. Nah, kita mulai saja. Syarat sahnya wudu yang pertama adalah al-islamu, Islam. Syarat sah pertama dan kedua wudu ini saya kira ada di syarat sah semua ibadah, yaitu Islam dan tamyiz. Yang pertama adalah Islam. Syarat sahnya wudu seseorang, dia harus beragama Islam. Berarti selain agama Islam, yaitu non-muslim. Seorang non-muslim jika dia berwudu, maka wudunya tidak sah walaupun memenuhi rukun-rukunnya. Umpamanya sebelum dia masuk Islam, dia berwudu terlebih dahulu, kemudian syahadat, lalu mau sholat zuhur, umpamanya, dia harus wudu lagi. Karena dia wudunya yang tadi sebelum dia masuk dalam agama Islam. Nah, yang dimaksud non-muslim di sini yaitu orang-orang kafir yang tergolong agamanya samawi atau agamanya bukan agama samawi. Agama samawi itu yang menerima kitab seperti Yahudi dan Nasrani, atau yang bukan agama samawi seperti Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lainnya. Dia termasuk non-muslim dan kalau wudu tidak sah wudunya. Begitu juga orang yang murtad. Yang murtad keluar dari Islam, nasallallahu alaihi wasallam. Setelah dia keluar dari agama Islam, kalau dia wudunya tidak sah. Nah, kalau dia mandi junub, mandi janabahnya juga tidak sah. Tidak sah. Walaupun dia memenuhi rukun-rukun mandi janabah. Kecuali ada pengecualian. Kecuali bagi wanita yang menikah dengan laki-laki. Wanita kitabiyah itu wanita Yahudi atau Nasrani yang menikah dengan seorang laki-laki Islam. Dibolehkan kan? Kalau laki-lakinya Muslim, wanitanya Yahudi atau Nasrani. Harus agamanya Yahudi atau Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani tidak dibolehkan. Laki-laki Muslim menikahi Yahudi atau Nasrani boleh, tapi tidak dibolehkan sebaliknya. Perempuan Muslimah menikahi laki-laki Yahudi atau Nasrani tidak diperbolehkan. Laki-laki yang Muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Imam Maliki mutlak. Imam Syafi'i memberi syarat, boleh menikah asalkan
datuk-datuknya asal muasalnya memang sudah Nasrani atau sudah Yahudi. Kalau datuk-datuknya ujungnya menurut Imam Syafi'i ini ya, ujungnya itu ternyata bukan agamanya Nasrani atau agamanya Yahudi, menurut Imam Syafi'i dia tidak diperbolehkan menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi yang seperti itu. Jadi yang kakek moyangnya semuanya Yahudi dan Nasrani baru sah menurut Imam Syafi'i. Nah kalau di Indonesia ini kakek moyangnya dulu Hindu, nyembah batu. Nah kan masuk Nasraninya baru. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang Muslim, laki-laki Muslim Indonesia tidak boleh menikah dengan wanita Nasrani di Indonesia. Kalau mau nikah dengan wanita Nasrani di mungkin di Vatikan sana, yang nenek moyangnya jelas-jelas orang Nasrani, atau dengan wanita Israel sana, yang nenek moyangnya jelas orang Yahudi. Kalau nenek moyangnya tidak Yahudi atau Nasrani, menurut mazhab Syafi'i tidak sah pernikahan. Nah kita sebetulnya kan tidak mau bahas pernikahan ini. Tapi wanita dia, wanita Nasrani atau Yahudi yang menikah dengan laki-laki Muslim, ini perkecualian. Kalau dia dalam keadaan janabah, dia mau bersuci dari haid, maksud saya, dia selesai haid atau selesai nifas, mau kumpul dengan suaminya, mau berhubungan dengan suaminya yang Muslim. Kalau dia tidak mandi wajib, tidak boleh. Tidak boleh. Pengecualian dalam hal ini, walaupun dia Nasrani dan Yahudi, karena dia menikah dengan laki-laki Muslim, pada saat dia selesai haid dan selesai nifas, mandi besarnya disahkan walaupun dia non Muslim. Nah, karena dia menikahi laki-laki Muslim. Walaupun sebagian ulama berpendapat nanti kalau dia sudah aslamat, sudah masuk Islam, dia wajib mengulangi mandi besar. Nah, karena itu mandi besarnya dikhususkan saja, dikhususkan. Nah, berarti ini syarat sahnya wudhu pertama Islam, syarat sahnya mandi besar juga Islam. Nomor satu adalah Islam. Nah, kemudian syarat sah yang kedua adalah at-tamyiz. Mumayyiz. Tamyiz itu apa? Secara bahasa, tamyiz itu artinya membedakan. Mayyaza yumayyizu, itu orang yang membedakan. Dia bisa disebut tamyiz atau mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu orang yang membedakan. Apa maksud dari syarat kedua ini? Mumayyiz. Syarat kedua wudu dan mandi besar. Orang yang mau berwudu dan mandi besar, syaratnya dia harus mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, tidak sah. Wudunya tidak sah, walaupun dia melaksanakan semua rukunnya. Apa yang dimaksud mumayyiz ini? Mumayyiz itu anak-anak yang sudah mencapai usia tamyiz. Bagaimana menyimpulkan anak itu sudah mencapai usia tamyiz? Para ulama memiliki beberapa definisi atau menjelaskan beberapa tanda. Yang pertama, anak itu sudah bisa disebut mumayyiz ketika dia sudah memahami pertanyaan dari orang yang bertanya kepadanya. Maksudnya pertanyaan keseharian, ya. Ketika dia sudah paham pertanyaan keseharian dan dia bisa menjawabnya dengan benar. Ini pertanyaan keseharian. Maka anak ini digolongkan mumayyiz. Kalau ditanya A, jawabnya B, ini berarti belum mumayyiz. Nah itu kira-kira usia berapa itu? Itu juga beda. Ulama ada yang mengatakan itu ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Sudah mumayyiz.
ada yang membedakan antara laki-laki dengan wanita. Karena biasanya wanita itu lebih cepat mumayyiz daripada laki-laki. Yang kedua, tanda-tanda kedua menurut kelompok ulama yang lain, tanda-tanda yang kedua adalah anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Itu anak mumayyiz. Kalau makannya masih disuap, minumnya masih diminumkan, istinjaknya masih diistinjakan, ini berarti belum mumayyiz. Nah, sampai punya anak umurnya 11 tahun mesti belum bisa istinja sendiri. Nah, ya, makanya harus diajarkan. Anak itu jangan dilucu-lucu terus, tapi harus segera diberi bekal. Segera diberi bekal supaya dia bisa mengatur dirinya. Apalagi zaman sekarang ini, zamannya media sosial ini, anak yang dilucu-lucu terus difoto dari kanan, difoto dari kiri, dikasih macam-macam ornamen di anak ini. Kemudian orang tuanya biasanya kemudian lalai mengajarkan bekal kepada anak ini, sehingga kadang-kadang ada anak sampai SMP masih disuapi sama ibunya, sampai SMC diajak bicara sama orang juga masih belum paham karena dianggap seperti anak-anak terus. Harusnya sering diajak berkomunikasi. Nah, ini era media sosial, ibunya megang HP, bapaknya megang HP, anaknya lihat kartun, nggak bisa ngomong, dia nggak bisa kumpul dengan orang karena tidak pernah diajak komunikasi. Nanti kalau jarang diajak komunikasi, pasti bertingkah. Tingkahnya luar biasa. Nah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau kamu punya anak banyak tingkah, loncat sana, loncat sini, apalagi anak laki, loncat sana, loncat sini, itu kalau kamu ikat, dia bisa mati. Nggak boleh diikat. Jadi cara menghentikannya bagaimana? Bukan dimasukkan kamar, dikunci. Cara menghentikan anak yang banyak tingkah bagaimana? Diajak bicara, diajak ngobrol, diajak diskusi yang sesuai dengan tingkatannya. Sebab kalau otaknya berkembang, badannya akan tenang. Kalau otaknya belum berkembang, dia akan menyalurkan kesehariannya lewat gerakan-gerakan. Tangannya gerak, kepalanya gerak, dari saya diam. Tapi kalau otaknya sudah berkembang, diajak bicara, diajak ngobrol, dikasih tanggung jawab, terus menerus, bukan satu kali, tapi berhari-hari dilakukan seperti itu. Nanti otaknya berkembang, dia akan tenang. Nah, itu mumayyiz, nanti cepat jadi mumayyiz. Nah, kemudian tanda berikutnya ketika anak itu bisa membedakan antara yang bermanfaat bagi dia dan yang bermadharat dalam keseharian. Umpamanya kalau di sini dikasih contoh, bisa membedakan antara kurma dengan jamroh. Jamroh itu yang buat dupa itu ya, api, arang, bara. Yang bisa membedakan antara kurma dengan bara. Kalau belum bisa membedakan, ada bara dipegang sama dia, ini belum ini. Tapi kalau sudah bisa membedakan, dia tahu ini yang menjadikan dia sakit, ini yang bermanfaat buat dia, ini berarti anak mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, wudhunya sah. Kalau belum mumayyiz, tidak sah. Kenapa kalau diambil contoh, mumayyiz itu membedakan kurma dengan bara lewat ceritanya Nabi Musa di dalam tafsir, ya. Nabi Musa itu waktu masih kecil, dia sudah tidak suka sama Fir'aun, ya. Jadi dari kecil karena dipiara oleh Fir'aun, tidak ada yang berani dekat Fir'aun ini, tidak ada orang berani dekat Fir'aun. Tapi Nabi Musa ini dari kecil sudah berani sama Fir'aun. Kan dia diangkat anak oleh Fir'aun. Semua bayi Bani Israel ditinggal semua kepalanya sama Fir'aun yang laki-laki. Tapi Musa ini dipiara sama Fir'aun karena istrinya menginginkan. Waktu Fir'aun masih duduk di singgasananya, tiba-tiba Nabi Musa waktu masih kecil ya, lari, loncat, jenggotnya Fir'aun ditarik.
tarik jenggotnya Nabi Musa ini. Marah Fir'aun. Ini kita ambil bayi Israel ini dari kecil sudah kelihatan pembangkangannya Fir'aun ini. Bunuh saja ini sudah. Kita genapkan semua ini bayi ini. Akhirnya dirayu sama istrinya. Kamu ini kok menghukumi anak yang belum berakal, belum mumayyiz ini anak. Dia nggak paham mana yang bisa membedakan bermanfaat buat dirinya, mana yang bermanfaat, kata Fir'aun. Coba sediakan makanan, roti sama bara api. Kalau dia pilih roti, saya penggal kepala. Berarti dia sudah paham. Berarti dia waktu narik jenggot tadi, betul-betul dia kurang ajar. Akhirnya dalam tafsir ini ya disebutkan, sebetulnya Nabi Musa itu sudah berakal. Jadi memang nekat betul Nabi Musa itu ya. Jadi karena Nabi itu akalnya lebih dari manusia biasa. Waktu itu tangannya Nabi Musa sudah mengarah ke arah roti, sudah mengambil makanan nih, tangannya Nabi Musa. Jibril diutus sama Allah untuk menggerakkan tangannya supaya ngambil bara. Diambil bara apinya, disentuh, dikunyah sama Nabi Musa. Bukan cuma dipegang, tapi diambil, dikunyah sama Nabi Musa. Terus kata ulama itu sebabnya gara-gara itu Nabi Musa kalau bicara suka terbata-bata. Nah, makanya dia kemudian minta wakilnya adalah Harun. Dan doanya Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta sama Allah wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan di lisan Bunda. Karena Nabi Musa kalau bicara kadang-kadang suka berhenti. Makanya dia minta Harun sebagai wakilnya Nabi Musa. Nah itu kembali ini makna tamyiz atau mumayyiz. Jadi anak kecil yang belum mumayyiz kalau dia berwudu tidak sah wudunya kecuali ketika dia mau menunaikan ibadah haji. Kalau sholat, kalau wudunya tidak sah maka sholatnya jadi tidak sah. Tapi boleh nggak dia sholat? Ya, boleh aja. Sah-sah saja dia sholat supaya dia belajar sholat. Nabi kan memerintahkan anak kita itu dari kecil diajari sholat. Tapi jadi imam tidak bisa. Nah, tidak bisa dia jadi imam kalau belum mumayyiz. Ajari wudu enggak? Dia ajarkan wudu. Dia belajar wudu dari kecil. Kemudian belajar menunaikan sholat. Walaupun wudunya belum sah, sholatnya jadi tidak sah. Dapat pahala enggak? Pahala atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas dia pasti kalau melakukan sholat kan berzikir. Kemudian ketika dia berwudu kan dia belajar, itu semua ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ketika dia tawaf haji, tawaf haji. Karena haji ini tidak seperti sholat. Haji itu kan bisa dilakukan orang mungkin seumur hidup sekali. Umpamanya kalau ada orang tua membawa anaknya yang belum mumayyiz menunaikan tawaf. Padahal salah satu rukunnya tawaf itu ada suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau dia belum mumayyiz mau diajak tawaf oleh orang tuanya, dia harus berwudu dulu. Nah, bagaimana wudunya? Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi seperti ini karena untuk tawaf itu jarang, tidak seperti sholat. Wudunya dianggap sah, Tapi kalau anak belum mumayyiz dia menunaikan ibadah haji. Nanti kalau dia sudah mumayyiz, sudah balik, wajib haji lagi tak? Wajib. Hajinya itu belum dihitung ya, belum menggugurkan kewajiban haji seumur hidupnya. Tapi kalau kita pergi ke Arab sana, itu orang pergi haji, pergi umroh bawa anak bayi, anak kecil semua. Kenapa kok merugikan itu bawa anak kecil ini supaya dapat nafahat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa anak kecil ke tempat-tempat yang di situ banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang tuanya harus tanggung jawab. Jangan di bawah situ kemudian mengacaukan orang, tidak boleh, orang tuanya harus bertanggung jawab. Begitu juga ajak bertemu dengan orang-orang yang soleh.
dulu Abu Bakar bin Muhammad Asgar, sahib Gresik, yang dimakamkan di Gresik di depannya Maulana Malik Ibrahim. Nah itu saya mendengar cerita dari Habib Anis bin Al-Habsyi. Kata beliau, Habib Abu Bakar di Gresik itu kalau di dalam majelisnya, orang-orang zaman dulu itu anak kecil tidak boleh masuk majelis, takut merusak merusak suasana majelis. Tapi kalau Habib Abu Bakar ini, kalau ada anak kecil masuk, mau disuruh keluar sama orang-orang dewasa itu, kata Habib Abu Bakar, jangan disuruh keluar, biar dia duduk di tempat ini. Anak kecil itu kalau masuk ke dalam majelis, rahmatnya Allah itu dipastikan turun di dalam majelis itu. Tapi Habib Abu Bakar mengatakan, biarkan anak kecil itu masuk ke majelis, supaya yang masuk ke dalam hatinya itu gambaran orang-orang yang soleh, orang yang suka hadir majelis, gambaran ulama itu masuk ke dalam hatinya. Nanti itu akan bermanfaat untuk hidupnya. Suatu saat umpamanya dia terpengaruh dengan kehidupan dunia ini, tapi gambaran yang sudah masuk di hatinya itu nanti akan berbekas, akan bisa bermanfaat, menarik dirinya ke jalannya yang lurus lagi. Nah, makanya kalau punya anak, dekatkan dia dengan orang-orang soleh. Mendekatkan anak kita dengan orang-orang soleh itu lebih daripada mengajarkan kepada mereka sholat. Kok bisa gitu, Ustaz? Ya, berarti diajari sholat kurang penting diajari sholat. Tapi sholatnya mereka itu belum tentu bisa menjaga mereka. Tapi kalau kita dekatkan dia dengan orang soleh, lihat matanya ini, lihat orang soleh, kemudian terekam di dalam hatinya, itu akan lebih bermanfaat. Padahal Nabi sendiri juga mengatakan, an-nadhar ila wajh ahlillah khairun min ibadah sana. Memandang wajahnya orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang wajahnya lebih baik daripada ibadah kamu sendiri selama setahun non-stop. Kenapa bisa demikian? Sebab kita ibadah sendiri non-stop belum tentu berbekas dalam hidup kita. Kadang ibadah kita dijangkiti penyakit sombong, penyakit riya, penyakit ujub. Waktu kita doa dengan lisan yang suka bohong, suka gunjing orang, doanya tidak kangkat. Tapi ketika kita melihat ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sendiri mengatakan ciri-cirinya ahlillah itu ulama idza ru'u dzukira. Kalau dilihat, orang yang lihat itu ingat kepada Allah. Jadi ulama itu mengingatkan orang yang melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya besar. Nah, makanya di rumah kalau mau pasang foto, jangan fotonya artis, jangan fotonya pemain sepak bola. Anak zaman sekarang ini pemain sepak bola hafal semua nasabnya, Bang. Nasabnya hafal, hobinya hafal, semuanya. Nah, ada juga yang hafal artis film semuanya dia tahu. Banyak ulama tidak dekat, kasihan. Itu orang tuanya yang tanggung jawab, pasang fotonya ulama supaya dia setiap hari bangun tidur yang dilihat. Jelaskan sejarahnya, ini orang besar, nah. Kamu nanti kalau besar harus bisa jadi seperti itu. Orang manfaat, nah, orang yang berguna untuk umat manusia. Tempelkan di sudut-sudut rumah kita, tempelkan di kamar anak kita, supaya dia itu tergugah hatinya nanti untuk ingat kepada Allah SWT. Nah, ini saya mau, tapi belum waktunya sedikit, Pak. Tambah satu lagi ya, satu syarat lagi. Yang ketiga, an-naba'u 'anil haidhi wan nifasi. Syarat sahnya wudhu yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Kita sudah pernah membahas apa itu haid dan nifas.
haid dan tujubillah yang tujuh min aksar rahimil mar'ah ala sabil istihah. Haid itu darah yang keluar dari bagian dalam rahim wanita yang merupakan tabiat wanita. Keluarnya darah itu merupakan tabiat kebiasaan wanita, dan keluarnya darah itu sebagai jalan kesehatan untuk wanita tadi. Kalau tidak keluar malah tidak sehat. Wanita yang tidak keluar haid tidak sehat makanya. Harus keluar darah haid itu, sebab darah haid itu darah yang mengaliri rahim. Rahimnya wanita ini dialiri darah terus. Nah, darah yang mengaliri rahim ini kadang-kadang ada yang nempel di dinding rahim itu. Nah, nanti yang nempel di dinding rahim itu keluar melalui proses haid atau menstruasi. Ya, kalau keluar kan karena nempel di dinding itu kadang ada yang terasa nyeri, lules perutnya, itu gara-gara itu. Nifas, kalau nifas itu darah yang keluar agibal wiladah, darah yang keluar setelah proses kelahiran. Disebut nifas dari kata nafas, karena wanita waktu mengeluarkan bayi lahir itu dia menghentakan nafasnya, makanya darahnya disebut darah nifas. Nah, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak sah kalau dia berwudu. Bahkan diharamkan dia berwudu dengan niat ibadah, tidak diperbolehkan. Jadi kapan dia dianggap sah? Kalau dia sudah suci dari nifasnya. Ketika dia suci dari nifas, suci dari haid, an-naqa di situ selesai haid dan nifasnya, kemudian dia sudah bersuci, baru kemudian wudunya sah. Begitu juga mandinya. Mandinya ketika sudah putus darah haidnya, putus darah nifasnya, baru dia sah melakukan mandi besar. Nah, ketika dalam keadaan haid dan nifas, diharamkan wanita melakukan wudu niat ibadah, begitu juga melakukan mandi besar dengan niat ibadah, kecuali beberapa mandi ibadah. Jadi walaupun sunnah tidak boleh, niat mandi sunnah tidak boleh, karena itu termasuk bagian dari beribadah. Kecuali beberapa mandi sunnah, ada yang dibolehkan bagi wanita yang haid atau yang nifas. Di antaranya adalah mandi sunnah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Disunahkan bagi wanita walaupun dia dalam keadaan haid. Mandi sholat Jumat haram, tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Sebagian ulama mengatakan karena mandi sholat Jumat itu disunahkan sebab berkaitan dengan sholat Jumatnya, bukan dengan harinya. Berkaitan dengan sholatnya. Sedangkan mandi Idul Adha atau Idul Fitri disunahkan mandi berkaitan dengan harinya, bukan dengan sholatnya. Berkaitan dengan harinya. Makanya wanita yang dalam keadaan haid dan nifas pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk hadir di lapangan, mengikuti proses pelaksanaan sholat dan mendengarkan khutbah walaupun dia tidak sholat, tapi mengikuti saja di lapangan, memperhatikan proses sholat itu di lapangan kubur. Nah, itu disebutkan di dalam riwayat wanita itu di zaman Nabi Muhammad SAW semua keluar di lapangan ikut sholat Id. Nabi Muhammad SAW pernah turun dari mimbar setelah sholat Id, kalau tidak salah Idul Adha, turun dari mimbar digandeng oleh dua sahabat, salah satunya kalau tidak salah Bilal bin Rabah, karena badannya yang lemah. Melewati jamaah wanita, Rasulullah SAW melewati jamaah wanita. Waktu melewati jamaah wanita, Nabi minta berhenti sebentar, menengok ke arah wanita itu. Kemudian Nabi Muhammad mengingatkan mereka, hai para wanita, banyak-banyaklah bersedekah.
karena aku melihat penduduk neraka itu kebanyakan wanita. Kata Nabi Muhammad, kebanyakan wanita. Ada salah satu wanita asmaral laun, wajahnya agak coklat-coklatan. Itu ada yang menjadikan hujjah. Yang perawinya kan sahabat. Ada seorang wanita wajahnya asmaral laun, wajahnya coklat-coklatan. Kemudian ada yang menjadikan hujjah, berarti wanita itu tidak bercadar. Tidak bercadar karena kulit wajahnya kelihatan. Nah, dan kemudian mengatakan, ya itu tidak bercadar karena cadar belum diperintahkan. Setelah itu baru diperintahkan bercadar. Jadi cadar itu mengenakan cadar penutup wajah bagi wanita itu ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Ada yang mensunnahkan. Nah, tapi Rasulullah waktu itu mengatakan penduduk neraka itu kebanyakan wanita. Dia berdiri, wanita ini kemudian tanya, mengapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, li'anna kunna takfurnal ashir wa takfurnal la'an. Takfurnal ashir wa takfurnal la'an. Karena kalian ini banyak di antara kalian yang tidak tahu berterima kasih kepada suami, dan banyak di antara kalian yang mudah mencaci, nyelekit, mencaci, nyelekiti suami, ya. Ya, makanya kalau sebagai suami itu selalu memaafkan istrinya, siap. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa maknanya qawwamun? Qawwamun itu melindungi. Jangan sampai gara-gara dirinya, istrinya ini jadi terhitung banyak dosanya, jadi penduduk neraka. Jangan rasain nanti. Dimaafkan, kasihan. Dimaafkan. Nah, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan kenapa Pak Rasulullah mengatakan di neraka itu banyak penghuni wanitanya, penduduknya banyak wanitanya. Ada ulama yang kemudian menyimpulkan dari akalnya sendiri, ya karena sebab jumlahnya wanita memang lebih banyak dari laki-laki. Karena jumlahnya wanita itu lebih banyak dari laki-laki, ya pasti penduduk neraka itu yang paling banyak wanita. Berarti kalau penduduk neraka itu lebih banyak wanitanya, alasannya karena jumlah wanita itu lebih banyak dari laki-laki, berarti penduduk surga juga lebih banyak wanitanya. Lebih banyak wanitanya. Tapi itu kan pendapat ulama. Kalau yang diucapkan Nabi Muhammad SAW secara letter, Nabi menyebutkan sebabnya tadi. Nah, makanya sebagai kaum wanita, seorang istri jaga lidahnya terhadap suami. Takfurnal ashir itu tidak tahu terima kasih, itu suaminya memberikan sesuatu kepada dia, cuma segini. Itu tidak menghormati, itu sudah takfurnal ashir. Atau mengatakan kata-kata yang menyakiti hati suaminya, menyinggung hati suaminya, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, berarti suami-suami ini bahagia. Berarti kalau saya tidak apa-apa, dosa juga sama. Dosa tidak diperbolehkan. Seperti seorang anak menyakiti hati ibunya, dosa enggak? Ibu menyakiti hati anaknya, ya dosa sama saja. Cuma anak menyakiti hati ibu itu lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya daripada ibu menyakiti hati anaknya. Nah, sama seperti itu, suami menyakiti hati istri, tidak tahu terima kasih terhadap istrinya, dosa enggak? Ya dosa juga, tapi lebih berbahaya lagi kalau seorang istri menyakiti hati suaminya atau tidak tahu terima kasih terhadap suaminya. Nah,
Nah ini bahas fikih sampai mana-mana ini. Tapi kan ada kaitannya tadi, masalahnya Rasulullah SAW tetap menganjurkan kaum wanita itu hadir di sholat Id. Ya. Nah begitu juga wanita yang haji dalam keadaan haid. Dia pergi haji dalam keadaan haid. Orang yang mau menunaikan ibadah haji di mikot itu dia disunahkan mandi. Nah kalau dia dalam kondisi haid, wanita yang dalam kondisi haid dalam keadaan dia di mikot mau menunaikan haji, tetap disunahkan dia mandi ihram. Mandi untuk haji sunnah, walaupun dia dalam keadaan haid. Lain-lainnya tidak diperbolehkan. Mandi sholat Jumat haram, tidak boleh. Mandi yang ada kaitannya dengan ibadah hukumnya haram pada saat haid atau saat nifas, begitu juga berhukum. Nah insya Allah syarat-syarat sah yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang akan datang berarti bulan depan saja. Oh bulan depan. Nah ini kan 1, 2, 3. Yang kedua kan di tempatnya hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Mempunyai kekhusyuan di dalam hati kita. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وأشرفنا فتب علينا التوبة تنسي لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي نعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي نعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه إذا لقى في صحبه والحمد لله في الفتح والتناهي. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.